जय विश्वानंद विश्वावधूत विश्वगुरु श्री श्री पार्वया देव की जय गुरुक्षेत्र की जय विश्व धर्म की जय अनंत कोटि शासन की आनंद गवार अखंड मलाकार व्याप्त जैन्य चराचर तत्पदम तसिजम जैन्य तस्मै श्री गुरुभ्यो नमो नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास मुद्रित श्री भगवान भगवद्गीतं कस्कलित क्षर तीक्षर महावीर अनंत निज जयत चतुर्दश शक्ति ब्राह्मण चतुर्दश नारायण नारद दशम लोके व्यास जव शतानि च अष्टादश कृता सत्यवती सुत सुख भागवत छनु सुख परिचित संवाद नारद वसुदेवाय कवि संवाद कृष्ण संवाद सुत सैनिक मुनिना तानि षड संवाद नानु तिष्ठा वैकुंठ योगिना होते मधुभक्ता तंत्र गांधी तंत्र साय नारद गोविंद गोविंद कदुगल तिमकरंद प्रेमकरंद पान करी हेले तेले ब्रजरानी से ब्रज रानी पैर मनम थाउ निरंतर मनम निरंतर थाउ आकृष्ण बलि जीव आकृष्ण बलि जाऊ जीव मत उधर पद्मला मत धर राधा हब नम नृसिंह चरण नांदी परम कारण नीला विभूते कले वर देव मानव अगचर माया जार नीला जानम भव करुणा कटाक्ष प्रकाश भकत जन दुखनाश ए भागवत धर्मकर्ता हेले खंड भगवता नारद वसुदेव बाणी निमिराजन नवमुनि उद्धव निस्तारण बाणी जहाँ कहले चक्रपाणी से कथा प्राकृतिक प्रकाश आरम्भ जगन्नाथ व्यास नंदिन मुख शुणी निर्मल भागवत बाणी साधु संगम गंगा तीरे सुखचरण धरी करे गले अभिमनु सुत नमत पैर मत उदय संसारे मत धरे संसार अरे मत धरे संसार ए क्षेत्र है गुरुक्षेत्र जहाँ देखुच गुरु ये गुरु माने तुई सिनाटी अंधटी गुरु नुहति अंध गुरु अंतर्जामी अटंती कपाल अंध गुरु से अंतर्जामी कौन करे कौन ना से सब जानते अंतर 14 भुवन कथा जानते विश्वगुरु गोटे गछमूले रही गछमूले बसिकी प्रभु को ध्यान से जगत को गुरु कर गुरु गुरु कलापर निजे गुरु अच्छा जगत गुरु कर बुलाई भवे अने बाइया आपे जगत गुरु बोलाए सब तार माया से जगत गुरु कर आपे गुरु होती जे जगत गुरु करे से आपे गुरु होती मंत्र दीक्षा शिक्षा किसी न पाई मन हुए अस्थिर स्थिर कला का बाया भजन काले मन को मर 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 किस कहदी कि न जाने मुहि जगत रे बाया बाकी नेत्र देख चाह जगत गुरु कर बुलाई भवे अने बाइया आपे जगत गुरु बोलाए सब तार माया ये हूँ बाया पागला होती एमती से 5 जन 7 जन अच्छा कि 5 जन पंचसखा बाया पागला अनंत बाया पागला खेपा अलसुआ धुंड और धुंड बाया पागला खेपा अलसुआ धुंड ये पंचसखा पंचात्मा ए क्षेत्र 5 जन हेले सब माने पंचसखा बोली कहते सी गुप्त कथा ये एठारे जड़े गुरु होती किए ना बाया बा आगे से संसारी सन्यास घर छाड़ी 5 वर्ष स्कूल से सन्यासी हेले से कौन कले ना जड़े पिला मरी जा देखिले देखला से छाड़गले जे जीवन में कौन अच्छी जी से पाठ पढ़ी तार कि समय है कि ना से चलीगला ताले संसार कि ना से से सन्यासी हो पाठ पढ़ी जाते जाइल सन्यासी है से कौन कहते ना आगे से जगत को या ए कली जुगे जदुराज न अवधूत एवं चरण चर से सर्वोद धया पर निर्भय न से होती जी द्वापर जुगर अवधूत थे जी अवधूत जो आमरी बाया बागा जो अवधूत जो अवधूत संप्रदाय जो मैंने अच्छा सी द्वापर जी कहते किए ना जदुराजन अवधूत अवधूत कहते जदुराजन 24टा गुरु ने कलिजुगे बाया पागला कौन 26टा गुरु कर 24 कौन ना पुंपुड़ी गुरु कर 3 बारी आनी जे 3 मैंने मुनि ऋषि मैंने से काटी देती पुंपुड़ी हईले सीना 3 बारी आनी जान आउ गण गोटे साप लंब दे केंचुआ के लंबी केंचुआ मैंने जो जिया केंचुआ कहते मैंने अन्य मैंने गाँव आगर भाषा गाँवली भाषा केंचुआ कहती आए आमर कटक सहर जिया कहते साप लंब दे केंचुआ के लंबी होगी 2टा गुरु अधिका कले 24 गुरु करते केवे द्वापर जुगे जदुराज बुझे कली जुगे 26 गुरु कले साप जिया को आ साप को साप लंब देखी केंचुआ के लंबी होगी कि ना साप केंचुआ सी देखी चली सी क्या देखी कहीं कहले ना कहार कौ गुण
ଗାରିମା ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କର ତୁମେ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ବଡ଼ କର ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ଏଠି କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ ମୁଁ ଆସିପାରୁନି ଏଇଟା ସରିଯାଉ ତାପରେ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ବଡ଼ ତାପରେ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁରୁ ଗଲେ 25 ଗଲା 26 ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ସିନା ତିନି ବାରିଆଣେ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ତାର କେତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବାଲିରେ ପକେଇଲେ ଆଣିବ ସେମିତି ହେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ହେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସରୁ ହେଇଯାଅ ମନକୁ ସରୁ କରୁଛ ଆପେ ଆପେ ତୁମେ ଯୁବ ହେଇଯାଅ ତୁମେ ରହିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଦାରୁ ହେବ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ପବନ ବାତ୍ୟା ଭୂମିକ ହେଲେ ଟଳି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଦାରୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଯୁବ ହେଲେ ରହିବ ତେଣୁ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଯାଅ ହେ ମନ ହେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ତୁ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଚିନି ବାରି ଆଣି ପଡ଼ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସେ କାଟିଦେଲେ ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ଏତେ ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି ଋଷିମୁନି ଆଣିପାରିବେ ଆଣିପାରିବେନି କେବେ ବି ଆଣିପାରିବେନି ଚିନି କେଉଁଠି ପକାଇ ଯାଉଛି ଆଣି ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣି ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ସେଇଭଳି ହୁଅ ସେଇଭଳି ମନ ସରୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି କର ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନ କର ସେଇଭଳି ଧ୍ୟାନ କର ସେଇଭଳି ଦର୍ଶନ କର ଏ ଜଗତକୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଅବଧୂତ ତୁମେ ଚେଲା ହେବ ନହେଲେ ଚେଲା ହେଇପାରିବନି ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏତ ନୁହେଁ ନୂଆ କଥା କେତେ କାଳୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ପୁଥା କାଳିଆ ବୋଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ କାଳୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିକାଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ବୋଲି କାଳିଆ ବୋଧା ନାଁ ହେଉଛି ଏ ସୁନସାନ ମହାସୁନସାନ ମହାନ ମାନେ ବଡ଼ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁନସାନ ଏ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାରତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆସନ୍ତି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଏ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଏ ସବୁ ଯଦି ମରିଗଲେ ଗାଁକୁ ନିଅନ୍ତି ଏଇଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରୁ ପକାଯାଏ ସାନ ଶୃଗା କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ କୋଠା ଘର ହେଇଛି ଏଇଟା ବାଲି ଏ ବାଲି ସେ ବାଲିରେ ସବୁ ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପକଉ ସକାଳ ଏବେ କୁକୁର ଲୋକ କୁକୁର ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଯାହା ପାଇଲେ ମାଂସ ଯିବ ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଣିକି ପକାଇ ପୁଣି ତାକୁ ଉଡ଼ଉଛୁ ନା ଏ ମହାସୁନସାନ ଏ ସୁନସାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ରାଜବାଟୀରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ରାଜବାଟୀରେ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରେ ଯେଉଁଠି ସମାନ ରାଜସିକ ତୁମେ ରାଜସିକ ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଏଠି ମାନେ ରାଜସିକ ତୁମେ ରାଜା ମାନେ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିବ ଏଠି ନାହିଁ ଏଠି ଯେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ସୁନସାନ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଯିବାର ନାହିଁ ଆସିବାର ନାହିଁ ଯିବାର ନାହିଁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ପିଇବା କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି ମଣି ଓଡ଼ିଶାର ମଣି କିଏ ମଣି ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ମିଳନ ମିତ୍ର କ'ଣ ମହତାବ କ'ଣ ଯେତେ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗଡ଼ୁଛି ଏଇ ସୁନସାନରେ ଗଡ଼ୁଛି ମହାସୁନସାନ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କାଳ ମାନେ ବହୁ ଦିନରୁ ହେଉଥିବାରୁ ମହାସୁନସାନ ମହାନ ଏଇ ସୁନସାନ ହେଉଛି ମହାନ ଆଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନସାନ ନେବା ଏଇ ଯେତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ବି ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବୟସ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସେଇ ସୁନସାନରେ କଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆ ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆବାଦା କାଳିଆବୁଦାକୁ ସିଏ ପବିତ୍ର କରି ଧନ୍ୟ ଏ କାଳିଆବୁଦା ନିତ୍ୟନାଥ ପଚିଶ ପବିତ୍ର ମଶାଣି ପଜା ଏ ପବିତ୍ର ମଶାଣି ପଜା ପବିତ୍ରତା ନିତ୍ୟନାଥ ପୁରୀ ନିତ୍ୟନାଥ ଅବଢ଼ା ବସିଛି ନିତ୍ୟ ସବୁଦିନେ ଏଇଟା ନୀତି ନିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅବଢ଼ା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଛାୟା ଅବଢ଼ା ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ଉପକାର ଛଳେ ଛାରି ଅବନି ଭାର ଯୋଗମାୟା ଛୁndi ରହିଛେ ଜଣେ ଜଣେ ହେଇ ନାମ ଜପତୁରି ଯୋଗ ଧାରଣ କଲେ ଏଠି ନାଗାନ୍ତି ବେଦାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଯୋଗାଙ୍ଗୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଯେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ହିମାଳୟରୁ ଆସିବେନି କଲିକତାରୁ ଆସିବେନି ନିମାଳରୁ ଆସିବେନି ଛତିଆରୁ ଆସିବେନି ବେଣୁଗଡ଼ାରୁ ଆସିବେନି ଏଇଠି ବାୟା ପାଗଳ ବେଗ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା କର ଏକାଧିକ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା କର ଲେଖା ଯାଇଥିଲ ଲଙ୍ଗୁଳି ଅର୍ଥାତ କ'ଣ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭକୁ ସେ ଦୂର କର ଏଇଟା ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା ମାଳିକା କହୁଛି ଯାଇଥିଲ ମାଳିକାରେ ଲଙ୍ଗୁଳି କଟକଟିରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ଧରା ହେବ କଟକଟିରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ଧରା ହେବ କଟକରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଅଛି କଟକରେ ଅଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ସବୁ ଧରି ଆଣିକି କଟକରେ ସବୁ ଧରା ହେବେ ଯେ ପାଗଳା ଯେଉଁ ଧରିକି ଏଠି ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ସେଠି ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ଘରେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ଜେଲରେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ତୁ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ନିଜ ଜେଲରେ ମାନେ ଜେଲର ସେ ପୂଜା କଲେ ଥିଲେ ବକ୍ସିବ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଜେଲ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଚୌଧୁରୀ ବାଜେ ସେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା 54 ମସିହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା 1954 ମସିହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା 54 ମସିହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଠି ତାଙ୍କ ଥିଲେ ସେ ଜେଲରେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଛ ଏଠି ଅଛି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ସେ ନାହାନ୍ତି ସେଠୁ କେସ୍ରେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ନା ଯିଏ ଏଠି ପୋଲିସ ମଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଲେ ବି ବାବାଜୀ ମଲେ କେମିତି ମଲେ ନା ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ ଇଏ ଖୋଲ ଜୋତା ଖୋଲ ଆସ ଭିତରକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବାବା ଡାକିଲେ ଆସ କହିଲେ ନା ଗୁରୁକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଗଳା ବାଗା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନାଟକ ଭାରି ନାଟ ଦେଖିବା ଭାରି ତାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଗେ ଢେଲା ବଗିଲେ ଶିକର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସଭା ତାଙ୍କର ଭାରି ସୁବିଧା
से बहुत नाटक आए सेठू से देखो कहले सब कहले कहले आ भितरक कई पुलिस पोशाक आसीपारे है कि सेठू से जबरदस्त सी आसिले जबरदस्त है फाइटिंग आप फाइटिंग है लड़े है लेड़ा मरा मरी पिटा पिटी हणा कटा कटा है तापर आसे कमांडर दी थर कमांडर जे ऊपर अफसर कहले तो बाबा से बाबाजी तुम हूँ ठेला तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं से तुम बंदी कर अच्छी अंतर्जामी आइला से सर्प अच्छी अनंत अच्छा से गोली बात खुंट से बसती अन देखिले गोली चलैले खाली से ऊपर उठे अंतर्जामी पुणी आस तले रही सिंहासन पशिले पुणी आस सिंहासन तेणु से हाथ जोड़िले दिव्य रूप देखागला दिव्य रूप देखागला दिव्य रूप देखागलु से हेटू जुआर मारिक कहले है पिला हांडकप ना मुझे नेबी तुम हाथ मुझे दोषी बोली कहूँ मुझे हांडकप नहीं टेकिकी नहीं मैंने नंगुली से नंगला मैंने कहते नंगला से बाबाजी कहले ना ये मठ ना हूँ नंगुली मठ कटक आम जोबरा जोबरा शिकरपुरा कहते बुढ़ी बुढ़ा कौन नंगुली मठ यहाँ कहते पागला बाबा क्षेत्र कहते कालिया कौन नंगुली मठ से पूर्वर से नंगला होते तेणु मारिका होती मारिका उपाधि किसी नहीं नंगुली नंगुली कटक नंगुली ना कालिया नंगुली से भारत सारा भ्रमण हाँ निकट तल महानदी बादिकुल सिद्धपुर आरंभ एटी नागांती नागा बाबा होती किए लंगुली बाबा जो कौन नागा आसो मालिका लिखाई आखिना क्षेत्र क्या लगती नागांती वेदांती बाया वेदशास्त्र श्रेष्ठ वेदांती वेदांती नागांती वेदांती सिद्धांती धुंड बाबा जे जे मंत्र तंत्र तंत्र सब करें ठाकुर जहाँ कह आज्ञा ठाकुर बाहर पाते आगे रथयात्रा ये आगे सब जहाँ प्रत्येक हो हाँ हाँ प्रत्येक है कि आड़ू प्रत्येक सी कर धुंड बाबा ना ना बाया पागला खेपा अलसुआ धुंड ए पंचसखा आउ अच्छा मोहन बाबा अच्छा ना पर आई भूत अलसुआ आहुरी आते 7 जन आते कहले पर कि समस्त गुरु हूँ बाया बाबा पागला गुरु हाँ पागलार गुरु समस्त गुरु है कि से समस्त गुरु पागलांकर बायांकर गुरु बायांक हूँ से जगत गुरु कहते बायांकर शिष्य होती पागला पागलांकर शिष्य जगत है मंजी सिना गोटे फल अनेक फल थाए।